Pomoži Bog, braće i sestre. Danas je praznik Sveti Irinej, episkop Bački i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Sveti Irinej Bački je rođen 19. aprila 1884. godine u Sremskim Karlovcima. Otac njegov biješe narodno-crkveni sekretar, to jest najviši činovnik u Karlovačkoj mitropoliji. Dobivši ovo bogodarovano dijete, roditelji ga 7. dana po rođenju odvode u sveti hram gdje prima svete tajne krštenja i prosvjećenja. Tada mu roditelji njegovi nadenuše ime Ivan, što će reći Bog je milostiv. I zaista Gospod projavi obilje milosti i darova na ovom dobrom sluzi svome. Jer Ivan još od mladosti svoje ukrašavaše dušu svoju svakim blagočešćem i krotošću. Ostavši vrlo rano bez roditelja, Ivan se sa bratom Stevanom nastanio u Novom Sadu, gdje brigu i staranje o njima preuzima njihov stric, znameniti novosadski prota Milan Ćirić. U rodnom mjestu Ivan završava osnovnu školu 1894. godine, a u Novom Sadu gimnaziju sa ispitom zrelosti 1902. godine. Duhovnu akademiju u Moskvi završava 1906. godine, nastavljajući studij u Beču na Filozofskom fakultetu, gdje 8. juna 1908. godine stiče zvanje doktor filozofije. U svojoj 23. godini u Fruškogorskom manastiru Hopovu prima monaški postrig. Na monašenju dobija ime Irinej. Ubrzo potom, na sam dan roždenstva, kada sva zemlja sluša angelsku blagovijest, mira i dobre volje među ljudima, monah Irinej biva rukopoložen u đakonski čin rukom patrijarha srpskog Lukijana. U naredne 4 godine biva rukoproizveden za protođakona, a potom i za patrijaršijskog arhidžakona 1909. godine, jer đakon Irinej biva postavljen za bibliotekara patrijaršijske biblioteke u Sremskim Karlovcima, a u septembru te iste godine za docenta na predmetu Stari Zavet sa arheologijom i jevrejskim jezikom u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji u svom rodnom mjestu. Kao profesor prevodio je starozavetne tekstove sa jevrejskog jezika. Još od mladosti svoje počeo se baviti ikonografijom, slikarstvom i pjesništvom, a veliki dio života svoga biješe posvetio izučavanju crkvenog pojanja, i to ne samo našeg narodnog pojanja, već i drevnog vizantijskog, ruskog i rumunskog. A ono što ispunjavaše cjelokupan život njegov biješe prevodilački rad, jer dar poznavanja mnogih jezika bi još od jedan u nizu darova kojima ga biješe ukrasio Gospod. Kasnije bi je rukopoložen u prezbiterski čin, a zatim i u čin arhimandrita. U 10. dan po izboru za episkopa Timočkog na svečanoj arhijerejskoj liturgiji, arhimandrit Irinej biva hirotonisan u čin episkopa u Beogradskoj sabornoj crkvi. Ostavši na katedri episkopa Timočkih do kraja 1921. godine, vladika Irinej po svojoj želji i molbi prelazio eparhiju Bačku, koja biješe upraženja gotovo 4 godine. Za vrijeme zemljog života propovjedaše sveto pravoslavlje u Londonu, Glasgow, Oxford, Pariz, Bern, Štokholm, Beču, Avignonu, Sofiji i Carigradu. Uz svetog vladiku Nikolaja Žičkog biješe vladik Irinej jedan od pobornika bogomoljačkog pokreta u srpskom narodu. U danima Drugog svjetskog rata spase preko 2800 srpske djece iz logora u Šarvaru na krajnjem zapadu Mađarske. Odmah po završetku rata bi oklevetan i proglašen za narednim neprijateljem i izdajnikom. Vrgnuvši ga u kućni pritvor u kome biješe za vrijeme rata, zabraniše mu da odlazi u Beograd na sjednice Svetog arhijerejskog sinoda i na zasjedanje episkopske konferencije. Ali ni to ne bi dovoljno, nego mu bijehu naredili da ne smije bogoslužiti čak ni u dvorskoj kapeli. Bije dosta puta napadnut. Posle svega ovoga što se događaše, vladika se sasvim povuče u Vladičanski dvor, rijetko izlazeći van grada i sve više bivajući prikovan za bolesničku postelju, jer mu se kičmena moština stade sušiti, budući trajno oštećen od posljedice napada. Od teških udaraca koje zadobi blažni starac se više nikada ne oporavi, a njegovo staračko tijelo biješe sve slabije. Godine 1952. odlazi na jednogodišnje liječenje sa namjerom da se posle toga ponovo vrati na dužnost eparhijskog arhijereja, ali zbog oronuloga zdravlja i bolesti koja je sve više napredovala, više nikada ne preuzeo upravljanje eparhijom. Predaje svoju pravednu dušu 6. aprila 1955. godine Gospodu, za koga je sa radošću i blagodarenjem podnosio dugogodišnja stradanja.
Njegovo sveto tijelo bi položeno u kriptu Sabornog hrama u Novom Sadu na Blagovijesti 1955. godine. Na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve, održano maja mjeseca 2022. godine u Sremskim Karlovcima, njegovom radnom gradu, episkop Irinej je pribrojan u liku svetih. S praznikom, amin.